Let's start it. Today our topic is about noun and its types. So the noun, बहुत से लोगों ने नाउन के बारे में सुना होगा, बट यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये बहुत डिफरेंट सी एक्सप्लेनेशन है और ये बहुत इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बहुत से नाउन्स के बारे में बहुत से डिफिनीशंस और सब कुछ आपने सुना होगा, बट ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये बहुत सिंपल वे है और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो जो है ना ये पूरा वॉच किया करें ताकि आपको पूरा समझ आ जाए, क्योंकि ये मैं फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि आप पूरे ध्यान से सारे के सारे लेक्चर सुन ले ताकि फिर आपको कोई मसला या कोई दिक्कत ना हो। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज नाउन एंड इट्स टाइप्स। सो हम इंग्लिश की ग्रामर पे आते हैं, डेफिनीशन पे आते हैं नाउन के। तो हमारे पास नाउन जो है वो क्या चीज है, मैं आपको सिंपल तरीके से ऐसे भी बताऊं कि नाउन जो है ये एक नाम होती है और ये हर एक चीज जिसका नाम हो वो नाउन कहलाता है। आप बच्चों को भी अगर घर में आप कहे कि व्हाट इज नाउन, सो उसको यही जवाब मतलब आप समझाए कि नाउन जो होते हैं वो जो भी हो लेकिन वो एक नाम हो, बस हर चीज का नाम होता है, वो एक नाउन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन आप देख ले पहले कि डेफिनीशन में क्या है। ये कहता है कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखो पहले सेंटेंस से आपको तो शो हो गया, वाजे हुआ कि नाउन क्या चीज है, अ नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मीन्स पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, आइडियाज, इमोशंस। अब पर्सन्स तो आप समझते हैं कि व्हाट इज पर्सन, तो हम पर्सन्स में आते हैं। हम बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो मैं एक पर्सन हूं, ठीक है। तो अगर हम प्लेसेस के बारे में बात करें तो प्लेसेस क्या चीज है। प्लेसेस, बच्चों को आप कहे कि प्लेसेस, व्हाट इज प्लेस, उसको ये भी समझ नहीं आएगा कि प्लेस क्या चीज है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने लाया है आपके लिए बहुत सिंपल सी डिफिनेशंस और बहुत सिंपल सी तरीके से आप बच्चों को भी समझाएं और खुद भी अगर आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो तो आप खुद भी समझ जाइए। बच्चों को आप ये कह सकते हैं कि प्लेस क्या चीज है। प्लेस जो होती है एक जगह का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ये सब प्लेसेस में आते हैं। जो भी हो, जो भी जगह हो, वो प्लेस ही कहलाते हैं। अनदर थिंग विच कम द नेक्स्ट, एनिमल्स। एनिमल्स भी आपको समझ आया होगा कि एनिमल से जाहिर होता है सांप की, ये जानवरों की बात करते हैं। तो नाउन जानवरों में भी मतलब नाउन्स ही होते हैं। जानवरों में बहुत से नेम्स होते हैं और हर जानवर की एक नाम होता है, तो वो नाम है एनिमल्स की। तो एनिमल्स की फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गॉट, गॉट हमारे पास एक एनिमल है। लायन हो गया, इसके अलावा मंकी हो गया जो बहुत नाटी होती है, बहुत क्लाइंबिंग होती है, चलती है दरख्तों पर, वो हमारे पास क्या चीज है, नाउन कहलाते हैं। अनदर वन कम्स द नेक्स्ट, थिंग्स। सो थिंग्स के बारे में आप समझते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंग। तो थिंग यहाँ पर मीनिंग ये है कि एक टेबल है, एक चेयर है, एक पेन है, इवन जो भी चीज होती है उसको थिंग कहते हैं और जो चीज होती है वही एक नाउन होता है। तो थिंग्स के बारे में भी आपकी माइंड क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आइडियाज की तरफ हम आते हैं। तो व्हाट इज आइडिया, आइडिया एंड इमोशंस। तो आइडिया और इमोशंस के बारे में मैंने नीचे यहां पर आप आइए, यहां पर मैंने लिखा है आइडियाज एंड इमोशंस।
تو لیٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. Here you see the noun ideas and emotions. So ہمارے پاس noun ہے اور noun idea and emotion یہ دونوں ہمارے ساتھ noun ہے, لیکن abstract noun اس کو کہتے ہیں. فردر ڈیٹیل میں اگر ہم جائے تو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے نیکسٹ لیکچر میں. لیکن اب میں آپ کو آئیڈیاز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ what is idea. سو آئیڈیا ہمارے پاس ہوتا ہے something you think of. Something you think of. اچھا, تو ہم اب آتے ہیں کہ something you think of کا مطلب کیا ہے. مطلب میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں ایگزامپل کے تھرو. Honesty, equality, creativity, یہ سارے ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ سارے ہمارے پاس ہے آئیڈیا. تو ہم اب اگر ہانیسٹی کی بات کریں تو یہ ایمانداری ہوتی ہے. تو ایمانداری بھی ایک ناؤن ہے لیکن abstract ہے. اس کو ہم ٹچ تو نہیں کر سکتے. جو ٹچ نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں بائی abstract noun. اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں پھر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. ناؤ ایک ایگزامپل کریٹیوٹی کو میں لے کے آتا ہوں کہ تخلیقی صلاحیت کو کریٹیوٹی کہتے ہیں. اب تخلیقی صلاحیت کیا ہے؟ تو یہ ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. اسٹارٹ کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کریٹیوٹی. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ میں کریٹیوٹی ہونا چاہیے, صلاحیت ہونا چاہیے, اس کی تخلیق کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اندر ون ہمارے پاس ایموشنز ہے, کیونکہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے, اس کا ڈیٹیل یہاں پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایموشنز کیا چیز ہے. ایموشن بیسیکلی ایموشن یہ ایک ناؤن ہے بٹ دس از این abstract noun. abstract noun کے بارے میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. بٹ یہاں پر ایموشنز کو آپ سمجھ لیں کہ what is emotions. Emotions are something you feel. Emotion are something you feel. Means مطلب یہ ہوا بچوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ فیل کریں, آپ محسوس کریں, محسوس کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایموشنز کہتے ہیں. فار ایگزامپل fear, sadness, happiness. ہم نے 3 ایگزامپلز دی ہوئی ہے اور اس میں اگر ہم ایڈ کریں کہ فیئر کیا چیز ہے, فیئر جو ہے نا ہوپ ہے, ہوپ بھی ایک ناؤن ہے. اس طرح سیڈنس, جو بندہ اداس ہوتا ہے تو اداسی یعنی کہ سیڈنس بھی ایک ایموشن ہے. ہیپینس, خوشحالی, خوشحالی کے بارے میں اگر ہم کہیں تو یہ بھی ایک ایموشن ہے. تو یہ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ ایموشنز کیا چیز ہے, آئیڈیاز کیا چیز ہے, تھنگس کیا چیز ہے, اینیملز کیا چیز ہے, پلیس کیا چیز ہے, اینڈ پرسن کیا چیز ہے. This is all nouns. So now example کے طرف ہم آتے ہیں کہ noun کا example کیا ہے. example, basic example یہ ہے کہ the first example I have, the teacher writes notes on the blackboard. یہاں پر بہت سمپل طریقہ ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, noun ڈھونڈنا ہے. اب بچوں noun کیسے ڈھونڈنا ہے ہم نے یہ دیکھیں. فرسٹ آف آل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر جو ہے یہ ایک ناؤن ہے. ٹیچر ایک ناؤن ہے. پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ ایک پرسن ہے, اس کا نام ہے ٹیچر. سو ٹیچر ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے. ٹیچر ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے. اینڈ دین نوٹس ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ وہ بھی ایک ناؤن ہے. تو نوٹس بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے نا, تھنگ ہے. تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تھنگ از اے ناؤن. سو نوٹس بھی ایک ناؤن ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ another جو ہے ناؤن اس سینٹینس میں, اس ایگزامپل میں بلیک بورڈ ہے. سو بلیک بورڈ از another example and I hope you will clear about it that what is noun right now. So بلیک بورڈ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ناؤن ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک تھنگ ہے. اوکے
नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारे साथ सेकंड एग्जाम्पल है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पहले एग्जाम्पल से आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन ये एक अनदर एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप और भी क्लियर हो जाए कि नाउन क्या चीज है। सो नाउन, इसमें अब हम ढूंढते हैं कि नाउन क्या चीज है। तो हमारे पास ये है पावर। पावर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट यहाँ पर हमने नाउन ढूंढना है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पावर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि नाउन है। Another one noun is responsibility, means जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, तो ये हमारे पास जिम्मेदारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक नाउन है। और ग्रेट अगर हम बात करें तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव को बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले तो अब शुरुआत है, तो हम यहां से ही स्टार्ट लेते हैं कि आपको पूरा की पूरा समझ आ जाए। The third example I have, Ahmed need to replace my chair। ये थर्ड एग्जाम्पल जो है ये मैंने आपके लिए मैंने छोड़ना है। इस पे आपने हमें कमेंट में बताना है कि इसमें हमारे पास नाउन कौन से हैं। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। बेसिकली वैसे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये एक इसमें नाउन है, ये एक नाउन है, लेकिन आपके लिए मैंने एग्जाम्पल छोड़ दिया है। आप कमेंट्स में लाजिमी इसके लिए आप राइट करोगे कि this is noun in this sentence। So now let's start the types of noun। So now we are discussing about the types of noun। I have the first one, type of noun is common noun। So आपको ये क्लियर होगा कि हमारे पास common noun क्या है। common noun तो basically very simple and very easy, but I want to clear some things in it about you। So हम आते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन की तरफ हम आते हैं तो एग्जाम्पल तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले अब मैं आपको क्लियर करूं इसके डेफिनेशन क्या है। कॉमन नाउन आर वर्ड फॉर टाइप्स ऑफ थिंग्स, प्लेस एंड पीपल्स सच एज डॉग, प्रोफेसर एंड सिटी। कॉमन नाउन वो होता है जो आमतौर पर मतलब जिसका वो पहचान ना हो, मतलब क्लियर ना हो कि अहमद प्रोफेसर है। इस तरह प्रोफेसर तो बहुत होते हैं, लेकिन ये एक पर्सन है तो उसका नाम प्रोफेसर है। प्रोफेसर बहुत से होते हैं। इस तरह पीपल्स है तो आपको पता नहीं है कि कौन सा पर्सन है, इसका नाम क्या है। आदिल एक पीपल है। तो इसी तरह कॉमन नाउन यही होता है कि वो कॉमन हो, उसका पता नहीं हो कि ये कौन है, बस सिर्फ नाउन हो। तो हम इसके जो एक पॉइंट यहाँ पर आपने नोट करना है, बहुत लाजमी पॉइंट है। आप यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है, इसको आपने क्लियर करना है और नोट भी करना है साथ साथ। They are not capitalized and are typically used in combination with articles and other determiners। आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज जहन में याद रखना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटलाइजेशन। आपको ये जहन में याद करना होगा कि कॉमन नाउन में आप जो भी नाउन मीन्स यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ये जहन में पॉइंट रख ले, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटलाइजेशन उसमें फर्स्ट कैपिटल लेटर नहीं होगा कॉमन नाउन में। एंड अनदर वन जो प्रॉपर नाउन है तो उसका यही डिफरेंस भी है कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लाजमी होगा। तो ये सेकंड जो प्रॉपर नाउन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आपको फर्दर वीडियोस भी मिलते जाए और आप सही तरीके से लेक्चर्स को नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक लेक्चर अगर बीच में आप मिस कर ले तो फिर आपको समझ नहीं आएगी।
اور جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کا جو گرامر کا سیشن ہے وہ آپ کا ادھورا رہ جائے گا، اور آپ پھر مطلب آپ یہی سوچیں گے کہ ہاں یہ لیکچر میں نے اٹینڈ کیا ہوا ہوتا تو آج مجھے وہ مسئلہ نہ بنتا۔ تو کائنڈلی آپ سبسکرائب بھی کرتے جائے، اور یہ ویڈیو جو ہے نا یہ پورا واچ کیا کرے، کیونکہ اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، لازمی کے بھی کچھ پوائنٹ بھی ہوتے ہیں، یہ کیپٹلائزیشن کا بھی پوائنٹس آ گیا بیچ میں، تو یہ ایک نالج ہے آپ نے گین کرنا تو سارے کو ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، this is very important point in common noun and proper noun. So now میں نے تو آپ کو کلیئر کر دیا کہ کیپٹلائزڈ جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے ناؤن کے، کامن ناؤن کے، وہ جو ہوگا وہ کیپٹل نہیں ہوگا، تو یہی ایک ڈفرنس ہے بیچ میں۔ اب ہم آتے ہیں پراپر ناؤن کی طرف، تو پراپر ناؤن ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ پراپر ناؤن ہمارے پاس اس کا ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں کہ پراپر ناؤن آر ورڈز فار اسپیسیفک تھنگز، پیپلز اینڈ پلیسز such as Max, ڈاکٹر احمد علی اینڈ انڈیا۔ سو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے، میکس لکھا ہوا ہے، میکس کے اندر ہم نے ایم کو کیپٹل کیا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے؟ کیپٹل کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر احمد علی لکھا ہوا ہے تو اے کو کیپٹل کیا ہے، ڈی کو کیپٹل کیا ہے، یہ انیشیل جو کیپٹل لیٹر ہونا چاہیے پراپر ناؤن میں۔ اینڈ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر جو آئی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیپٹل۔ اوکے، سو ناؤ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید جو لیکچرز ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے تو آپ لازمی واچ کیا کریں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم ملتے ہیں، اور اس کے جو بقایا ٹائپس ہے اس کے بارے میں ہم پراپرلی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے ایکسپلینیشن کریں گے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں انشاءاللہ